Hey, hello everyone and welcome to my channel. I am Jess Kennedy for those who do not know me, and this is my third English and Spanish lesson. Welcome everyone. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Jessica para aquellos que no me conozcan y este es mi tercer vídeo de clases de inglés y de español. Así que bienvenidos a todos. Just so you know guys, this lesson will be for English speakers who want to learn Spanish and also Spanish speakers who want to learn English. This way, everybody gets to learn something. Chicos, este vídeo es para personas de habla inglesa que quieren aprender español y viceversa. De esta manera, todo el mundo puede aprender algo. Okay, so what we are going to see today is restaurant. By this, I mean vocabulary that we would use or we would hear whilst we are at a restaurant. I will be acting these situations out so we can have a little laugh and we can also understand a little bit more when we should use them. I'll be talking about behaviour at a restaurant, what you should do and what you shouldn't do. Bueno chicos, hoy el tema es restaurante. Voy a utilizar vocabulario que utilizaríamos nosotros como cliente y ellos como trabajador. Además de esto voy a intentar recrear estas situaciones para que ustedes, además de divertirse, puedan entender cuándo podría utilizar estas frases o estas palabras. Más hablaré de comportamiento que no debemos tener en un restaurante y el que sí que debemos tener. Okay guys, so most of you know I have a website which is chachoisla.com, but for those who do not know, now you do. So if you wanted these activities, you can just come to my website where it says shop. So this is the new arrival, which is vocabulary and phrases we could use at a restaurant, and it's $2.95. How cheap is that? And that is Australian dollars. So, bueno chicos, muchos de ustedes saben que yo tengo mi propia página web que es chachoisla.com, pero bueno, para aquellos que no lo sepan, pueden venir a esta página tan bonita. La que veremos hoy está aquí, es New Arrival, es nueva y está a $2.95 australianos. Okay guys, so let's get back to what is important. Bueno chicos, vamos a volver a lo que es realmente importante. Alright, so in this document, the first page, we can see how to make a reservation. So the phrases and the vocabulary that we do have here, we can use while we're booking a table on the phone or face to face. Vale chicos, pues en la primera página tenemos el vocabulario y la frase de cómo hacer una reserva. Esto lo podemos utilizar tanto a la hora de llamar, reservar de cara a cara. So what I'm going to do now, we have quite a few here. I'm going to say 2 or 3 just so you have an idea of how to book a table. Bueno chicos, aquí tenemos varias formas de hacer una reserva, pero me voy a centrar en 2 o 3 para que ustedes vean más o menos cómo podrían reservar para ir a un restaurante. Hello, yes, how are you? I would like to book a table for 2 people, please, around 2 p.m. Perfect, thank you. Hola, sí, quiero hacer una reserva para 2 personas sobre las 2. Perfecto, gracias. Chao, chao. Beautiful. Jess, at what time do you want me to book the table? I don't know. 10? For dinner. Is it just me and you? Yeah, me and you. Okay. Hi. I wanted to book a table for tonight. Yeah, it's for 2 people around 10 o'clock. Yeah, perfect. Thank you. Jessica, ¿a qué hora quieres que llame al restaurante para reservar una mesa? Vale, ¿cuántos somos? 2. ¿2? Hola, sí, mira, quería reservar una mesa para esta noche. Sí, para 2 personas sobre las 10. Perfecto, gracias. Hello, yes, I would like to book a table for a group of 10 people. Hola, sí. Quiero reservar una mesa para un grupo de 10 personas. Guys, where do we want to sit? Inside or on the terrace? Chicos, ¿dónde nos queremos sentar? ¿Dentro o en la terraza? Okay, we would like to sit on the terrace, please.
Sí, nos gustaría sentarnos en la terraza, por favor. It is under the name of Julie, our reservation. Está bajo el nombre de Julie, la reserva. That's strange. Could you look again, please? We called yesterday. Qué extraño. ¿Puedes volver a mirar? Llamamos ayer para reservar. It's Julie with a J. Es Julie con una J. Yes, perfect, thank you. Perfecto, gracias. So, guys, we can book a table for breakfast. Podemos reservar una mesa para desayunar. For lunch, para almorzar. For dinner, para cenar. And also, if you wanted to, for a brunch. Además, si quisieran, para un brunch. Okay guys, so now what we are going to see is what the waiter or waitress says. Y ahora lo que vamos a ver es lo que dice el camarero o la camarera. Can I help you? ¿Le puedo ayudar? What can I do for you? ¿Qué puedo hacer por usted? Have you booked a table? For how many people? ¿Has reservado una mesa? ¿Para cuántas personas? What do you prefer? Smoking or non-smoking area? ¿Qué prefieren? ¿Zona para fumadores o no fumadores? You will have to wait for around 10 minutes. Tendrás que esperar unos 10 minutos. Would you like to wait next to the bar? ¿Te gustaría esperar al lado de la barra? We are really sorry. We are fully booked. Lo sentimos muchísimo. Estamos completos. The restaurant is full at the moment, but could you come back in around 30 minutes? El restaurante está completo ahora mismo, pero podrían volver en unos 30 minutos. Your table is not ready yet. You will have to wait a minute, sorry. Tu mesa no está lista todavía. Tendrá que esperar unos minutos. Lo siento. There will be a free table in 30 minutes, though. Pero habrá una mesa libre en 30 minutos. I will take you to your table. Le llevaré a su mesa. Of course, please come this way. Por supuesto, venga por aquí. Follow me, please. Sígueme, por favor. And now we are going to be the client asking about the food. Y ahora nosotros vamos a ser el cliente preguntando por la comida. Hi, can I have the menu, please? Hola, ¿me podría dar el menú, por favor? What do you want? I don't know what I'm ordering. ¿Tú qué vas a pedir? Yo tampoco sé qué voy a pedir. What do you recommend? ¿Tú qué recomiendas? Excuse me, does this dish have nuts? I am allergic. Perdone, ¿este plato tiene frutos secos? Es que soy alérgica. What is this exactly? ¿Qué es esto exactamente? Do you have any seafood? ¿Tienes marisco? Do you want some seafood? Seafood. That is disgusting. ¿Tú quieres marisco? Marisco. Eso es asqueroso. Do you have anything gluten-free? ¿Tienes algo sin gluten? What is this dish? I am lactose intolerant. Disculpe, ¿este plato qué es? Soy intolerante a la lactosa. What is the dish of the day? ¿Cuál es el plato del día? I think I know now. Creo que ya sé. Can I have this as a starter? ¿Podría pedir esto como entrante? Can I have this as my main dish? ¿Podría pedir esto como plato principal? Gracias. Oh my god, I love this restaurant. It's so beautiful. Don't you think? Yeah, it's alright.
Ay, me encanta este restaurante, es tan bonito. ¿No lo crees? Sí, está bien. Why don't you take your hat off? Don't you think it's a bit disrespectful to have it on in a restaurant? ¿Por qué no te quitas la gorra? ¿No crees que es una falta de respeto tener la gorra en un restaurante? Okay, so now what we are going to focus on is ordering food and drinks. Ahora lo que nos vamos a centrar es pedir comida y bebida. Sorry, we're not ready yet. We haven't decided. Lo siento, no estamos listos todavía, no hemos decidido. Gracias. Okay, so we would like to order. Vale, pues nos gustaría pedir. Hi, as my starter, can I have some soup, please? Como entrante, ¿podría pedir sopa, por favor? And as my main dish, I want steak. Como plato principal, quiero carne. This soup is very tasty. Esta sopa está muy sabrosa. Yes, I would like some steak, please. Is this served with salad, vegetables, or chips? Hola, sí, quiero una carne. ¿Viene con ensalada, verduras o papas fritas? I will have spaghetti carbonara, please. Yo quiero espagueti carbonara, por favor. I want chips and chicken nuggets. Yo quiero papas y nuggets. Excuse me, sorry, could you bring me the salt and pepper, vinegar, oil? Perdona, ¿nos podría traer la sal y la pimienta, el vinagre, el aceite? Excuse me, what is the best wine you have? What goes well with my pasta? Disculpe, ¿cuál es el mejor vino que tienes? ¿Qué vino va con mi pasta? Hi, do you have red wine, white wine, rosé? Hola, ¿tienes vino tinto, vino blanco o vino rosado? Excuse me, do you have the wine menu, please? Disculpe, ¿tiene la carta de los vinos, por favor? Hi, yes, I've booked a table. What do you mean? It's under my name. Jessica. I'm coming now. Hola, he reservado una mesa. Sí, bajo el nombre de Jessica. ¿Cómo? Voy ahora. Hello. Hola. Excuse me. Perdona. Can I have some bread, please? ¿Me puedes traer pan? What a service. Vaya servicio. I don't like that. No me gusta. No lo quiero. I don't want it. You can take that. Se lo pueden llevar. Hey, hey. Hello. Can I have the bill? I've been waiting for 10 minutes. Oye, ¿me puede traer la cuenta? Llevo 10 minutos esperando. Thank you. Gracias. How much? It wasn't even that nice. ¿Cuánto? Si ni siquiera está tan bueno. Madre mía, me voy a gastar los ahorros. I'm gonna spend all my savings. Thank you. See you later. Ciao. So guys, if you enjoyed this video, please do not forget to subscribe to my channel and give it a thumbs up while you're there. Chicos, si les ha gustado el vídeo, por favor no se olviden de suscribirse a mi canal y ya que están, le dan a un me gusta.
Well, there you go, guys. That's how you do behave and how you do not behave at a restaurant. I hope you enjoyed my video. Bueno, chicos, ahí he visto claramente cómo uno se debe comportar o cómo no se debe comportar en un restaurante. Si quieren estas frases, están todas aquí en mi página web, chachoisla.com, y las pueden descargar, que hay varias que no incluí en el vídeo. Guys, just before I say goodbye, we have all these sentences on my website, chachoisla.com, so if you want to, you can go and download them there, as I did not include all of them in the video. So I will see you next week. Nos vemos la próxima semana.